हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मु आज बाहर वेस्ट बेंगल कहीं मो भाई बाहागर 30 तारीख। तो आज बंधु घर को जीवी गुआ पकड़ापी कार्ड देवाई। तो से मु बर्तमान बाहरी पड़ी वेस्ट बेंगल जावाई। तो आपण मैंने देखूँ मु क्या घर को जाऊँगी कहीं मामू घर को जीवार अच्छी, पेशी घर को जीवार अच्छी, आहरी बहुत सारा बंधु घर को जीवार अच्छी वेस्ट बेंगल ओडिशा। तो सांग मैंने बर्तमान आम गुआ मंगला हो सारी गुआ नहीं कि जीवी ता सहित मु कार्ड नहीं जीवी। कार्ड देखो बहुत ही सुंदर होती। कार्ड गोटा को बनवाई 45 ରୁ 50 टंका खर्च होती। सांग मैंने देखो कार्डटी केते सुंदर होती। तो आपण मानक इनभाइट, आपण मैंने मैरेज रे आसबे एवं रिसेप्शन रे निहाती पहुँचे। आओ देखंतु जगहटी आपण मैंने निश्चय मन रखु। दुबलागड़ी पंचायत रे आ दुबलागड़ी गाँव रे झाड़ेश्वर साहू आउ निश्चित समस्त जहाँ को भी पचारे कहीदेवी झाड़ेश्वर साहू। देखु आम बर्तमान बसी जाइए बाइक रे सांग मैंने बर्तमान आम जाऊँ बाइक राइड करूँ। देखु हेलो गाइस, तो चलतु रास्ता रे बहुत एंजॉय होबार अछि। तो लेट्स मूव। मु बर्तमान NH16 रे चलची। बर्तमान आमर पहुँची गलुणी राजघाट जलेश्वर। तो आपण मैंने देखंतु या परे परे आसीज वेस्ट बेंगल बॉर्डर। तो या परे वेस्ट बेंगल पहुँची गले तापर से पहुँची जमती कि पूर्व मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट रे आपणकर आसीज एग्रा, बेलदा, मोहनपुर ये सब जगह पहुँच। सांग मैंने यहाँ आम बर्तमान वेस्ट बेंगल बॉर्डर क्रॉस करछु। यहाँ बर्तमान आमलीआठा गलापर से वेस्ट बेंगल स्टार्ट हो। तो आमलीआठा पर मोहनपुर मोहनपुर कुदी ये तार चलला धीरे धीरे बेंगल एसছি। तो ये बांगला कथाओ बोलते हे हमें एक मजा खेये निচ্ছি। যে আমার সঙ্গে বন্ধু এসছে ও একটু স্প্রাইট খাচ্ছে। দেখুন স্প্রাইট খাচ্ছে আর একে বলছি মিষ্টি খেতে, তো মিষ্টি খাচ্ছে না। তো আমরা মিষ্টি দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছি, এই জন্য একটু মাজা খেয়ে নিচ্ছি। আমি তো পড়তে পারছি না বন্ধুরা এটা বাংলাতে কি লেখা আছে, কিন্তু মোটামুটি একটু একটু চেষ্টা করছি বাংলাতে বলার জন্য। মনে হচ্ছে কুদি এড্রেস লেখা আছে। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা কুদি ফাইনালি পৌঁছে গেছি। এটা ভালো সুন্দরও মিষ্টি দোকান হয়েছে দেখুন। আর এইখানে কুদি স্টেশন, পুরো কুদি স্টেশনে এই মিষ্টি দোকানটা, এইখানে আমরা পৌঁছে গেছি। এই পুরো কুদি এইটা হচ্ছে স্কোয়ার। আমরা ফাইনালি কোনটাই পৌঁছে গেছি, কাঁথি পৌঁছে গেছি। তো এইখান থেকে আমাদের লেফট যেতে হবে, কেন আমরা হেন্ডিয়া বন্ধুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কলকাতা এখান থেকে 149 किलोमीटर है। तो हम लोग उधर ही जाएंगे। কলকাতা যাব, কলকাতা রাস্তায় পড়বে হেন্ডিয়া বাজকুল, ওই দিকে যাব আমরা। মু ফাইনালি আসি পৌঁছি যাইছি। এটা হচ্ছে নাচিন্দা মন্দির, এটা হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গল। তো আপনারা দেখুন আর পাখু নেই আপনার দেখেবু। তো এটি মা অনেক, এটি মাছ পূজা লাগে। তো আপনার দেখি নথিবে কেবে भी। তো আসন্তু নাচিন্দা মন্দির को যাইকি আপনার आसली माँ पाखे माँ को निमंत्रण करी मो भाईर बाहागर जून 30 तारीख रे। तो माँ को इनभाइट करी माँ जी आम बाहागर मतलब आम घर लोक आमको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। बर्तमान मामू घर को जीवी, पेशी घर को जीवी। तो से मुझे आसी मिठा नौ सांग मैंने देखो मिठाटी मो सान भाई सी बर्तमान धरवे तले 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 तो हाँ। तो हेलो सब फाइनल देखि रहते ताको वंडरस जिया पे मिठा ऑलरेडी रेडी चलन तो जीवा एबे আমার কাকুর ছেলে, তার নাম হচ্ছে রাজেশ এবং ডাক নাম হচ্ছে বুবুন। তার হচ্ছে এই জুন মাসে 29 তারিখ কালী পূজা, 30 তারিখে বিয়ে বাড়ি। তো আপনাকে বন্ধু হিসাবে নিমন্ত্রণ, পেশা হিসাবে নিমন্ত্রণ। আপনি এবং সবাই বাড়িতে সবাই সবান্ধবে আমাদের বাড়িতে উপস্থিত হবে এবং আপনাকে নিমন্ত্রণ থাকলো। আপনি নিশ্চয় নাম হচ্ছে কামিনী, ছেলের নাম হচ্ছে রাজেশ, বুঝতে পারলে?
ओम श्री श्री प्रजापति नमः। महाशय महाशया प्रजापति ऋषिंकर शुभ आशीर्वाद रे पुरोहित मंत्र कार्य शुभ संकट। भाई भौणी घर को आंब नेबी को आंब नेबी आंब एते भेराइटी अच्छी जे मु माने चॉइस करि पारनी को आंबटे नेबी माने देखंतु बहुत प्रकार आंब अछि एते ती बाना तो के की कर बहुत भेराइटी आंब कोटा नेबी मु चॉइस करि पारनी संग माने आपण माने कोंतु कोटा नेबी छाड़ो हाय सांग मैंने मु बर्तमान आज मो भौणी घर को आसी तो मो सान भाई बाहागर तो से इनभाइट कार्ड देवाई आसी निमंत्रण करने आसी ये मो भौणी आपने देखिपार या ना मामी तो मु बर्तमान जेहेतु घरे मुरबी अच्छा बापा तो मौसा हे तो मु मौसा को बर्तमान इनभाइट कार्ड देवी तो आपण मैंने देखु मुझे निमंत्रण कर निमंत्रण करवा मते निमंत्रण जो करुची केमिति लागुची आपण माउसा हमार काकुर छेले राजेश नाम और डाक नाम होच्छे बुबुन और काली पुजो होच्छे जून मासे माने आज के हलो 19 तारीख जून 29 से काली पुजो और 30 तारीखे होच्छे बिये 30 तारीखे बिये और जुलाई मासे 3 तारीखे और रिसेप्शन तो आपनाके बंधु हिसाबे निमंत्रण আপনি এবং আপনার সপরিবার সবাই আমাদের বাড়িতে উপস্থিত থাকবে আর নিশ্চিত সবাই যাবে এইটুকু অনুরোধ আপনার মানে আমার রাখবে এই বলে আমার আশা সাঙ্গা মানে মু পুরা ভৌণী কু রিকোয়েস্ট করিকি যাচ্ছি যে আপন নিহাতি যাবে বাকি কিন্তু তার বর্তমান যা সে সক্ষম নুহ কাইকি না এইপাই কি তার দেহ বর্তমান টিকে প্রেগনেন্ট অছি তো সেইপাই খুলিকি কহু নাই বাকি টিকে প্রেগনেন্ট অছি তার বর্তমান 8 মাস চালিছি তো সেইপাই দূর বাট যাওয়া তাকে টিকে बारण अच्छी बाकी किंतु से बहुत मिस करुँची आपण मैंने वीडियो देखी पारे क्या बहुत ही माने से अफसोस फील करुँची जहाँकि एटा सान भाई आम वंश बर्तमान यहाँ हूँ लास्ट बाहागर तो आम समस्त भावी बहुत एंजॉय हम बाकी किंतु से बहुत अफसोस फील करुँची तो सांग मैंने जदि भी से वीडियो रे न आसे तो आम वीडियो शूट करके पठेदेवा जहाँकि जहाँ जहाँ से माने मजा मस्ती होउथिबो किबा जहाँ जमी लाइट बाण बाहागर डीजे सबकि प्रोग्राम जहाँ जहाँ से जो आरेंजमेंट कराई सबकिसी वीडियो भौणी पाक पठेदेवी जमी से दुख न फिल करे बाकी किंतु खाଇବା तो पार्सल पठे हेबनी चेष्टा भी करी ना बस रे पठाइबा बासी खाद्य खाईदेव ना ओके साइड मन रखली ओके আমার কাকুর ছেলে বুবুনের বিয়ে বাড়ি প্রথমে হচ্ছে কালী পুজো 29 তারিখে এই জুন 29 কালী পুজো 30 তারিখে হচ্ছে জুন 30 বিয়ে ঘর আর জুলাই 3 তারিখ হচ্ছে রিসেপশন তো আপনাকে বন্ধু হিসাবে মামিমা হিসাবে নিমন্ত্রণ সবাই সব বান্ধবে বাড়িতে সবাই আমাদের বাড়িতে উপস্থিত হবে এবং বিয়ে বাড়িটা ভালো করে কাটাবে এবং এনজয় করবে এবং বিয়েটা কি করে হবে সেটা নিশ্চয়ই গিয়ে দায়িত্ব নেবে হ্যাঁ তো আপনাকে নিশ্চয়ই যাবে ভিডিওতে বলে দাও আমি যাব বলে যাবে তো বিয়েতে হ্যাঁ ভিডিও হচ্ছে ওখানে গিয়ে আমাকে উত্তর দিতে হবে ভিডিওতে এটা নিমন্ত্রণ হলো ভিডিওতে যাবো বলে দাও ওকে अच्छा हां हां ये बात कोई घर में बहू मां था अच्छा ओ बच्चा चले ओके ना हां छोटो मामीमा बसते अपन वीडियो कॉल आयुष्मान राजेश कुमार साहू एवं बुबुन पिता झाड़ेश्वर साहू माता श्रीमती कविता साहू ग्राम दुबलागड़ी हल्दीबोदा बालेश्वर कन्या पक्ष হচ্ছে आयुष्मती माने ओ छोटो आयुष्मती कामिनी जेना एवं डाक नाम হচ্ছে বুলি हाँ अच्छा पितार नाम होच्छे श्रीजुक्त कालीचरण जेना मातार नाम होच्छे श्रीमती कल्पना जेना ग्राम होच्छे तालबरई परखी बालेश्वर माने आमादेर जे डिस्ट्रिक्ट ओदेरो सेई डिस्ट्रिक्ट मोटामुटी 5-7 किलोमीटर दूर ओके महाशय महाशया प्रजापति ऋषिंकर शुभा आशीर्वाद रे पुरोहित मंत्र उच्चारण शुभ शंख ध्वनि ओ समारोह रे मांगलिक सुर और अग्निदेवता को साक्षी रखी उल्लेखित तिथि रे जड़ित होगाकू जाऊँगी दुईटी आजी अचिन्हा अभिन्न हृदय जहाँ दुईटी आत्मार जीवन जोश और सम्मान और बुद्धिर मूल कारण
ଏଣୁ ଯେଣିକି ଆମ୍ଭର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଆୟୁଷ୍ମାନ ରାଜେଶ ଏବଂ ବୁବୁନ ସହିତ ତାଳବରେଇ ଗ୍ରାମ ନିବାସୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କାଳୀଚରଣ ଜେନାଙ୍କର କନିଷ୍ଠ କନ୍ୟା ଆୟୁଷ୍ମତୀ କାମିନୀ ଏବଂ ବୁଲି ସହିତ ଶୁଭ ପରାୟଣ ବୈଦିକ ରୀତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଏଣୁ ଆତ୍ମାନୁସ୍ୱଜନ ତଥା ନମସ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଶୁଭାଶୀର୍ବାଦ ନବ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ ହେବ କାମନା କରି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଉଅଛୁ କି ଆପଣ ଲିଖିତ ସୂଚିତ ଅନୁଯାୟୀ ଯଥା ଦିନ ସମୟ ଆମ୍ଭ ଦୁବଲାଗଡ଼ି ବାସଭବନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିଧିତ କରିବା ହେବେ। ପ୍ରତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା নিম্নজনিত ত্রুটি মার্জনা নিবেদন শ্রীমতী কবিতা সাউ এবং ঝাড়েশ্বর সাউ। যদি কোনো নিমন্ত্রণে ভুল থাকে তাহলে ত্রুটি মার্জনা করে দেবে। আমাদের পরিবার থেকে আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀଘା ଆସିଯାଇଛି କାହିଁକି ନା ଫେରିବା ବାଟରେ ମୋର ଦୀଘା ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଦୀଘା ବି ଟିକେ ବୁଲିଦେଲି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଠିକ୍ ହେଲା କି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।